الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ آج ہم نصاب المنطق کا سبق نمبر 2 پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ کل ہم نصاب المنطق کا سبق نمبر 1 پڑھ چکے ہیں، جس میں علم منطق کی تعریف، موضوع، غرض و غایت وغیرہ تھی۔ کیونکہ علم منطق میں بحث تصور اور تصدیق سے ہوتی ہے، اور تصور اور تصدیق میں سے ہر ایک جو ہے یہ علم کی قسم سے ہے، علم کی اقسام میں سے ہیں۔ اسی وجہ سے مصنف نے ابتدائی باتوں کے بعد سب سے پہلے یہاں پہ علم کی تعریف بیان فرمائی، پھر ان کے اقسام یعنی تصور اور تصدیق کو بیان فرمایا، پھر اس کے بعد کیونکہ تصور اور تصدیق کو سمجھنے کے لیے حکم کو سمجھنا ضروری ہے، اس لیے مصنف نے اس میں حکم کو بھی بیان فرمایا۔ حکم کسے کہتے ہیں۔ آج ہم اس سبق میں بس علم کسے کہتے ہیں اور علم کے اقسام تصور اور تصدیق، ان کی تعریف پڑھیں گے، اور آخر میں حکم کی تعریف پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ علم کی تعریف۔ علم کا لغوی معنی جاننا ہے۔ لغت کے اعتبار سے علم کہتے ہیں جاننے کو، اور اصطلاح میں علم کی تعریف یہ ہے: حصول صورت الشیء فی العقل، یعنی کسی شے کی صورت کا عقل میں آنا۔ ہماری عقل میں کسی شے کی صورت آ جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں۔ یہاں پہ مصنف نے علم کی ایک تعریف بیان فرمائی ہے، آپ آگے انشاءاللہ عز و جل اس میں تفصیل پڑھیں گے کہ علم کی تعریف میں علماء کا کافی اختلاف رہا ہے۔ اس میں علم کی تعریف میں علماء کرام نے بہت اختلاف کیا ہے، کوئی کچھ اور بیان کیا، کوئی کچھ اور بیان کیا۔ یہاں پہ اس اختلافات کو بیان کرنا مناسب نہیں ہے، جس کی وجہ سے مصنف الرحمٰن نے یہاں پہ ان اختلافات کو بیان نہیں کیا۔ آپ انشاءاللہ عز و جل آگے اسے پڑھیں گے۔ بس اتنا یاد رکھیں کہ اس کی تعریف میں اختلافات بہت زیادہ ہیں۔ جیسا کہ آپ نے پڑھا کہ علم کی تعریف کیا ہے؟ حصول صورت الشیء فی العقل، یعنی عقل میں کسی شے کی صورت کا آ جانا، اسے علم کہتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی علم کی ایک جامع اور معنی تعریف فرمائی ہے، بہت بہترین تعریف فرمائی ہے۔ مصنف الرحمٰن نے اسے یہاں پہ ذکر کیا ہے، آئیے اسے پڑھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت علامہ مولانا امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن نے علم کی تعریف یوں بیان فرمائی ہے: علم وہ نور ہے کہ جو شے اس کے دائرے میں آ گئی، منکشف یعنی ظاہر ہو گئی، اور جس سے متعلق ہو گیا اس کی صورت ہمارے ذہن میں مرتسم یعنی نقش ہو گئی۔ یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں علم وہ نور ہے، علم نور ہے، وہ نور ہے کہ جو شے اس کے دائرے میں آ جاتی ہے وہ منکشف ہو جاتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے، روشن ہو جاتی ہے۔ علم ایسا نور ہے، وہ نور ہے جو بھی شے ہو اس کے دائرے میں اگر آ جائے تو وہ منکشف ہو جاتی ہے، روشن ہو جاتی ہے، اور وہ جس سے وہ علم جو ہے متعلق ہو جاتا ہے، اس کی صورت ہمارے ذہن میں مرتسم یعنی نقش ہو جاتی ہے۔ اب آئیے علم کی اقسام پڑھتے ہیں۔ علم کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 تصور، نمبر 2 تصدیق۔ اب ان میں سے ہر ایک کی ہم تعریف پڑھیں گے۔ نمبر 1 تصور۔ تصور وہ علم ہے جس میں حکم نہ پایا جائے، جیسے صرف زید کا علم۔ اگر ہم صرف زید کے بارے میں سوچیں گے تو یہ تصور کہلائے گا، یعنی ہم زید کے لیے کھڑے ہونے یا بیٹھنے یا جانے یا آنے کا حکم نہ لگائیں،
जाने आने को या खड़े होने को, बैठने को साबित ना करें, सिर्फ हम ज़ैद के बारे में सोचें, तो हमारा ये सोचना ये तसव्वुर कहलाएगा। सिर्फ ज़ैद का जो इल्म है इसे हम तसव्वुर कहेंगे। नंबर 2, तस्दीक। तस्दीक वो इल्म है जिसमें हुक्म पाया जाए, जैसे ज़ैद खड़ा है या ज़ैद खड़ा नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ज़ैद के साथ खड़े होने का हुक्म लगा है पहली मिसाल में, और दूसरी मिसाल में ज़ैद के साथ यानी ज़ैद के खड़े ना होने का हुक्म लगा है, ज़ैद के लिए खड़े ना होने का हुक्म किया गया है। तो तारीफ़ इस पे तस्दीक की जो तारीफ़ है इस पे सादिक आ रही है, इसलिए ये तस्दीक कहलाएगा। आपको इतना याद रखना है कि जिसमें हुक्म पाया जाए वो इल्म, जिसमें हुक्म पाया जाए वो तस्दीक है, और जिसमें हुक्म ना पाया जाए वो तसव्वुर है। अब क्योंकि यहाँ पे उन्होंने तसव्वुर और तस्दीक की तारीफ़ में हुक्म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो इसलिए मुसन्निफ़ ने मुनासिब समझा कि हुक्म किसे कहते हैं उसे भी बयान कर दें। अब आइए हम हुक्म की तारीफ़ पढ़ते हैं। हुक्म की तारीफ़: निस्बतु अमरिन इला अमरिन आखर इजाबन और सलबन, यानी एक शय की दूसरी शय की तरफ निस्बत करना, खा वो निस्बत इजाबी हो या सलबी हो। जैसे ज़ैदुन आक़िलुन और ज़ैदुन लैसा बि आक़िलिन, यानी ज़ैद अक्लमंद है या ज़ैद आक़िल नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने हुक्म की तारीफ़ में कहा, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के लिए साबित करना, एक शय को दूसरी शय के लिए साबित करना, एक शय की निस्बत दूसरी शय की तरफ करना, यही हुक्म कहलाता है। आप अगर सिर्फ ज़ैद का तसव्वुर करते तो इसे हुक्म नहीं कहते, क्योंकि इसमें हुक्म नहीं पाया जाता और इसे तस्दीक नहीं कह पाते। और इसी तरह अगर आप सिर्फ आक़िल के बारे में सोचते, आक़िल का तसव्वुर करते, उसमें उस आक़िल को ज़ैद के लिए साबित ना करते, तो भी उस पर तस्दीक की तारीफ़ सादिक नहीं आती। तस्दीक के लिए ज़रूरी है कि एक चीज़ की निस्बत दूसरी चीज़ की तरफ की जाए, और इसी निस्बत करने को, एक चीज़ की निस्बत दूसरी चीज़ की तरफ करने को हुक्म कहते हैं। जैसे हमने पहली मिसाल में ज़ैद खड़ा है, इस मिसाल में हमने खड़े होने की निस्बत ज़ैद की तरफ की है। अगर हम निस्बत ना करते, सिर्फ ज़ैद का तसव्वुर होता, ज़ैद के बारे में हमें इल्म हासिल होता, तो ये तसव्वुर कहलाता, और हमने ज़ैद की तरफ खड़े होने की निस्बत की तो ये तस्दीक कहलाया। और इनके दरमियान जो निस्बत है ना, हम जो ज़ैद की तरफ खड़े होने का हुक्म लगा रहे हैं, खड़े होने की निस्बत कर रहे हैं, ये हुक्म कहलाता है। अब हुक्म के बारे में आपने यहाँ पढ़ा कि इजाबन और सलबन एक लफ्ज़ आया, दो लफ्ज़ आए वहाँ पे, चाहे इजाबी हों या सलबी हों। अब उसके बारे में बता रहे हैं कि इजाबी और सलबी से क्या मुराद है। निस्बत इजाबी, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के लिए साबित करना, जैसे ज़ैद खड़ा है, इस मिसाल में खड़े होने को ज़ैद के लिए साबित किया गया है। आप देख रहे हैं कि मिसाल जो है ज़ैद खड़ा है, इस मिसाल में खड़े होने को ज़ैद के लिए साबित किया गया है, यानी जहाँ पे एक चीज़ को दूसरी चीज़ के लिए साबित करना पाया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, निस्बत इजाबी। और निस्बत सलबी क्या है, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से नफ़ी करना, जैसे ज़ैद खड़ा नहीं है, इस मिसाल में खड़े होने की ज़ैद से नफ़ी की गई है, यानी ज़ैद खड़ा नहीं है, इस मिसाल में हमने खड़े होने की नफ़ी ज़ैद से कर दी। जहाँ पे एक चीज़ को दूसरी चीज़ के लिए साबित किया गया होगा वो निस्बत इजाबी कहलाएगी, और जहाँ पे जिस निस्बत में एक चीज़ से दूसरी चीज़ की नफ़ी की गई होगी उसे निस्बत सलबी कहेंगे। अब इसकी वजाहत कर रहे हैं मुसन्निफ़, उसे पढ़ लेते हैं। सिर्फ ज़ैद का इल्म तसव्वुर है, और जब उसकी तरफ खड़े होने या ना होने की निस्बत की जाए, जैसे ज़ैद खड़ा है या ज़ैद खड़ा नहीं है, तो उसे तस्दीक कहते हैं। नीज़
زید اور قیام کے درمیان جو نسبت ہے، جو تعلق ہے، اسے حکم کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو سمجھنے میں کچھ پریشانی ہو، سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں اس کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔